Hello everybody, welcome to this lecture video. Today we see about distance between a point and a line on the coordinate plane. When we say the distance between line and a point, that means a shortest distance or a perpendicular distance from the given point here up to line, the given line. Let us say this is a perpendicular distance d. This is d. The general equation of line is given as ax plus by plus c is equal to 0. This is equation of line, general equation of line. Then when we find the distance or the shortest distance between the given line and the given point, or the perpendicular distance, means this distance d is equal to absolute value of a times x naught plus b times y naught plus c over square root of a square plus b square. This a means coefficient of x in the given general equation of line. B means a coefficient of y that is happened in the given general equation of line, and the c means constant in the given equation of line. Then, for example, when this point is 3, 1, and let us find the equation of line that passes through these 2 points. When we find equation of this line, let us see. For L1, this line is passed through. This line passed through P1 and here P2. P1 means at negative 1, 0, and P2 is at 0, 1. Then when we find equation of line that passes through this point, we have to find the slope of this line. The slope m is equal to change of y over change of x. That means 0 minus 1. For example, when we find the slope of this line, we can say y1 minus y1 minus or y2 minus y1 over x2 minus x1. That means y1 and the for points P1, let us take first coordinate at x1 and the second coordinate at y1. In P2, this is x2, and let us take second coordinate is as y2. Then which is equal to 1 minus 0 over 0 minus 1 means plus 1, which is equal to 1. Then when we find equation of this line, y minus y1 is equal to m times x minus x1, which is equal to y1 means y minus y1 means 0 is equal to m means 1 times x means x minus x1 means negative 1. It becomes plus 1. Then this equation becomes, this implies that y is equal to x plus 1. This is equation of this line. When we write in general form, it becomes x minus y plus 1 is equal to 0. This is a general equation of the given line. Then a is equal to 1, it is coefficient of x. B is equal to negative 1, C is equal to 1. Then the distance between point P and line L is distance is equal to absolute value of a means 1 times x naught, means when we take this as x naught comma y naught, x naught means 3 plus negative 1 times y naught means 1 plus c means 1 over
square root of 1 square plus negative 1 square, which is equal to absolute value of 3 minus 1 plus 1, which is equal to 3 over square root of 2, which is equal to 3 over root 2, is equal to 3 times root 2 over 2. Therefore, the distance between this point and this line is this one. Let us see exercise 3.2. Question number 1 says find the distance of each of the following line from the origin. That means we have to find the distance between point 0, 0 and line given by this equation. We can write this as y is equal to 4 over 3x plus 10 over 3. Then y-intercept is at 10 over 3. When we find x-intercept, we have to substitute at the place of y 0. Then x-intercept is at y is equal to 0 means x is equal to at negative 10 over 4 means at negative 2.5. The perpendicular distance from this point up to line L is equal to absolute value of a times x naught plus b times y naught plus c over square root of a square plus b square, which is equal to, then x naught and y naught means given here x naught y naught, then a means from the given equation L1 equation of L1 is 4x minus 3y minus 10 is equal to 0. Therefore, a is equal to 4, b is equal to negative 3, c is equal to negative 10. Then this becomes absolute value of a means 4 times x naught means 0 plus b means negative 3. b means negative 3 times 0 plus negative 10. Absolute value over a means 4 square plus negative 3 square, which is equal to, it becomes absolute value of negative 10 over square root of 25. Then the distance d is equal to 10 over 5, which is equal to 2 units, Then when center or when the given point is at origin, when we find the distance between origin and the given line that not pass through this origin can be written in the form of d is equal to absolute value of c over square root of a square plus b square. When the given point is at origin and the given line not pass through the origin, then we can find the distance between origin and the given line by this formula. When a is a coefficient of x and b is coefficient of y, c is the given constant in general equation of line. Question number 1, b says that what is the distance between this general equation of line and the origin? Then distance is equal to absolute value of a times x naught plus b times y naught plus c over a square plus b square, which is equal to, our x naught and the y naught is 0, 0. Then from the given general equation of line, a is equal to 1, b is equal to negative 5, c is equal to 2. Then the distance between this point and this, the given point origin and this equation of line, this general equation of line, then it becomes absolute value of c over a square plus b square, which is equal to absolute value of 2 over square root of a square
plus b square means 1 square root of 1 square plus 5 square, which is equal to 2 over square root of 26, which becomes 2 square root of 26 over 26, which is equal to square root of 26 over 13. የተሰጠው ላይን እና ሌላ ፖይንት መሃል ያለውን ዲስታንስ ነው። ዲስታንስ ስንል የተለያየ ዲስታንስ ይኖራል። ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ቢትዊን ላይን ኤንድ ፖይንት ነው። ከተለያየ ፖይንት እዚህ ላይን ላይ ካሉት ፖይንቶች እስከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ ብዙ አለ። ግን ዲስታንስ ስንል አጭሯን ዲስታንስ ማለታችን ነው። አጭሯ ዲስታንስ ማለት ፐርፐንዲኩላር ዲስታንስ ነች ከፖይንቱ ወደ ላይኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ላይን ተሰጥቶን ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን በዚህ መልኩ ነው የሚሰጠን። የዚህ ላይን ኢኩዌሽን ስንፈልግ ሁለት ፖይንቶችን ወስደን በዚህ ላይን ላይ ያሉትን ሁለት ፖይንቶች ወስደን ለምሳሌ P1 እና P2 ከዚህ ላይን ላይ ስንወስድ P1 ማለት ኤክስን ያቋረጠው አት -1 ነው። ስለዚህ -1,0 ነው። P2 ማለት ደግሞ ዋይን 1 ላይ ነው ያቋረጠው፣ ያ ማለት 0,1 ነው። ሁለት ፖይንት እዛ ላይ ያሉት ሁለት ፖይንት ከተሰጠን ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን መፈለግ እንችላለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። የዚህን ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ስንፈልግ ይሄንን ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ነው ያገኘነው። በዚህ መልኩ ፈልገን ኢኩዌሽን ኦፍ ላይኑን ይሄን አገኘን ማለት ነው። ይሄን አገኘን ማለት ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን በዚህ ፎርም የተጻፈ ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን አገኘን። ኤ 1 ነች፣ ቢ -1፣ ሲ +1 ነች ማለት ነው በዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ። ስለዚህ ዲስታንስ መፈለግ እንችላለን። ዲስታንስ ቢትዊን ፖይንት ኤንድ ላይን ደግሞ በዚህ ፎርሙላ ነው የሚፈለገው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ስንፈልግ ዲስታንሳችን የምናገኘው 1 ማለት ኤ ነች። ኤ ማለት ደግሞ የኤክስ ኮፍሸንት ነች። በዚህ ላይን ውስጥ ደግሞ በዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ውስጥ ኤ ኮፍሸንት ኦፍ ኤክስ 1 ነች። ኮፍሸንት ኦፍ ዋይ ደግሞ ቢ -1 ነች። ኮንስታንት ደግሞ ሲ 1 ነች ማለት ነው። ዜን ይሄ እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ማስገባት ነው። ስናስገባ የምናገኘው ዲስታንስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፖይንት እና በዚህ ላይን መሃል ያለው ዲስታንስ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኦቨር 2 ዩኒት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ኤክሰርሳይዝ 3.2 ላይ የተሰጠው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? አንደኛው ጥያቄ find the distance between each of the following line from the origin ይላል። from the origin ይላል። ይሄንን ስንፈልግ from origin ማለት at 0 0 ነው ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከ ላይኑ ያለው ዲስታንስ ስንት እንደሆነ መፈለግ ነው። ላይኑ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ኢኩዌሽን የሚወክለው ላይን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ላይን ኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕት መፈለግ እንችላለን። ዋይ ኢንተርሴፕት ለመፈለግ ለኤክስ 0 ስንሰጠው ዋይ ኢንተርሴፕት 10/3 ይመጣል። ያ ማለት 3.33 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከ3 ትንሽ ከፍ ብለን ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሴፕትን ስንፈልግ ደግሞ ለዋይ 0 ሰጥተን ኤክስ ኢንተርሴፕትን በዚህ መልኩ እንፈልግና ኤክስ ኢንተርሴፕት እናገኛለን ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሴፕታችን at -2.5 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ እዚህ አካባቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር -2 ከሆነ -2 ሃፉ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይኑ ይሄንን ይመስላል። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ለማግኘት እንግዲህ ይሄንን ጀነራል ኢኩዌሽን ይሄን ለማሳየት ያህል ነው እንጂ አስፈላጊ አይደለም። ግራፉ ሲምፕሊ ከኢኩዌሽኑ ዲስታንሱን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ዲስታንስ ኢዝ ኢኳል ቱ በፎርሙላው ስንፈልግ የተሰጠው ፖይንት አት ኦሪጂን ከሆነ የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄኛው ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። ለምን ኤክስ ኖት እና ዋይ ኖት 0 0 ስለሚሆኑ የምናገኘው ፎርሙላ d is equal to absolute value of c over square root of a square plus b square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የዚህን ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን እና በዚህ ፖይንት መሃል ያለውን ዲስታንስ ስንፈልግ በዚህ ፎርሙላ ይሄንን እናገኛለን። ይሄ ማለት ደግሞ ሲቃለል ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the distance between origin up to this line is 2. therefore ይሄንን distance is equal to 2 ዩኒት ይሆናል ማለት ነው።
ከዚህ ከኦሪጅን አብቱ ላይን ያለው ዲስታንስ 2 ዩኒት ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ያለውም በዚህ መልኩ ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኤ ቢ እና ሲን እናውቃለን። ከፈለግን በዚህኛው ማስገባት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በቀላሉ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ሲ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ለምን ኤክስ ኖት እና ዋይ ኖት አት 0 0 ስለሆነ ማለት ነው። ኢኩዌሽን ነምበር 2 ኤ when we find the distance between line given by this general equation and point P -3,2, we can use distance formula D is equal to absolute value of A x naught plus B y naught plus C absolute value over square root of A square plus B square. In this point and at the given general equation of line, x naught comma y naught means which is equal to -3,2. The first coordinate of this point is x naught, the second coordinate of this point is y naught, and from the given general equation of line, a means the coefficient of x 5, b means the coefficient of y 4, and c means -3. Then this point is different from origin, so we have to use this formula. Then which is equal to absolute value of a means 5, x naught means first coordinate of the point, plus b means 4 times y naught means second coordinate of the given point, plus c means the constant -3, absolute value over a means 5 square plus b means 4 square, which is equal to absolute value of -15 plus 8 minus 3 over square root of a 25 plus 16, which is equal to -15 plus 8 means -7, -7 minus 3 means -10, absolute value of -10 over square root of 41. Therefore, this implies that d is equal to 10 over square root of 41, which is equal to 10 square root of 41 over 41. This is the distance between the given point and the given equation of line. In conic section, we see circle, parabola, ellipse, and hyperbola. This all conic section has general equation a x square plus b xy plus c y square plus dx plus ey plus f is equal to 0. Then this general equation of conic section become circle if and only if b square minus 4ac less than 0, but if b square minus 4ac less than 0, it may be ellipse. Therefore, to identify it can be a circle. We have to check that d square plus e square plus e square minus 4f greater than 0. But if d square plus e square minus 4f is equal to 0, this equation, the given equation is point if
d square plus e square minus 4f is less than 0, this general equation becomes nothing. That cannot be circle, that cannot be point. But if d square plus e square minus 4f is greater than 0 and b square minus 4ac less than 0, then this general equation becomes circle. And this equation becomes parabola if and only if, parabola if and only if b square minus 4ac is equal to 0, and it becomes hyperbola if and only if b square minus 4ac greater than 0. AC greater than 0. Then let us see about circle. A standard equation of circle is written as x minus h whole square plus y minus k whole square r square when center is at origin. When center is at 0, 0, the equation of circle is given by this formula. Then let us see activity 3 points. When we find the distance between this line and the center of the given circle, we can draw the graph of this circle by taking the center of this circle. Center C is equal to h comma k, which is equal to h means 1 comma k means negative 4. Then we have to find the distance between these points and line L and line L, such that expressed by 3x minus 4y minus 1 is equal to 0. Distance is equal to, that distance means the distance between center and this line, absolute value of a x naught means we can substitute by h comma k, a times h plus b times k plus c over square root of a square plus b square, which is equal to, a means from this given equation, a is equal to coefficient of x, b is equal to negative 4 coefficient of y, c is equal to negative 1. Then this becomes absolute value of 3 times h means 1 plus negative 4 times k means negative 4 plus c means negative 1 over a square root of 3 square plus negative 4 square, which is equal to, this means 3 plus 16, then it becomes square root of 18 over square root of 25, which is equal to 18 over 5 units. Therefore, the distance, this implies that the distance between line L and the center of the circle is equal to 18 over 5 units. Exercise 3.2 question number 2 a ላይ ምንድነው የሚለው በዚህ በተሰጠው ፖይንት እና በዚህኛው በጀነራል ኢኩዌሽን በተሰጠው ይሄ ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ነው። በዚህ ላይን እና በዚህ ፖይንት መሃል ያለውን ዲስታንስ ስንፈልግ በዚህ ፎርሙላ ነው በፊት እንዳየነው ዲስታንስ ፎርሙላ ይሄ ነው። ኤክስ ኖት እና ዋይ ኖት ማለት ፒ ውስጥ ያለችዋ ፈርስት ኮኦርዲኔት እና ሰከንድ ኮኦርዲኔት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ስንሰራው መጀመሪያ ከጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ኤ ቢ እና ሲን እናወጣለን። ኤ ማለት የኤክስ ኮኤፊሺየንት ነች፣ ቢ ማለት የዋይ ኮኤፊሺየንት ነች፣ ሲ ማለት የዚህ እቺ ኮንስታንቷ ነች፣ ኤ ማለት እቺ ነች፣ ቢ ማለት ደግሞ የዋይ ኮኤፊሺየንት
4 ነች ማለት ነው ዜን ወደዚህ ፎርሙላ ስናስገባ x ኖት እና y ኖት ማለት ደግሞ ፈርስት ኮኦርዲኔት እና ሰከንድ ኮኦርዲኔት ነች ፈርስት ኮኦርዲኔት x ኖት ስትሆን ሰከንድ ኮኦርዲኔት ደግሞ y ኖት ይሆናል ማለት ነው በእነዛ መሃል ያለውን ዲስታንስ ስንፈልግ በዚህ ፎርሙላ ስናስገባ ምናገኘው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ዩኒት ይሰጠናል ማለት ነው ይሄንን ያገኘነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 41 ታይምስ ይሄንን ያገኘነውን ታይምስ square root of 41 over square root of 41 ስናደርግ ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው ሌላው ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ስለ ኮኒክ ሴክሽን ነው ኮኒክ ሴክሽን ውስጥ ያሉት እነዚህ ናቸው በኮኒክ ሴክሽን ውስጥ የምናየው ሰርክል ፓራቦላ ኢሊፕስ እና ሃይፐርቦላ ናቸው ለነዚህ ለአራቱም ኮኒክ ሴክሽን ጀነራል ፎርሙላው ይሄ ነው የሚሆነው ጀነራል ፎርሙላው ዜን ሰርክል ወይም ኢሊፕስ ለመሆን b square minus 4ac less than 0 መሆን አለበት ሁለቱም ኢሊፕስም ሰርክልም ይሄን ክራይቴሪያ ያሟላል ነገር ግን የተሰጠው ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ለመሆን ይሄኛውንም ክራይቴሪያ ማሟላት አለበት d square plus e square minus 4f greater than 0 መሆን አለበት ማለት ነው ሰርክል ለመሆን ይሄ ኢኳል ቱ 0 ከሆነ ይሄ d square plus e square minus 4f is equal to 0 ከሆነ የተሰጠው ሰርክል ሳይሆን ፖይንት ነው የሚሆነው የተሰጠው ጀነራል ኢኩዌሽን ፖይንት ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ ሌስ ዛን 0 ከሆነ ደግሞ ፖይንትም ሰርክልም አይደለም ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ግን ሰርክል ይሆናል ማለት ነው ሌላው ፓራቦላ ለመሆን ደግሞ b square minus 4ac is equal to 0 ይላል ይሄንን ፓራቦላ ውስጥ ስንገባ በደንብ እናየዋለን ሃይፐርቦላ ለመሆን ደግሞ b square minus 4ac greater than 0 መሆን አለበት ድሮ እንደምናቀው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ውስጥ የምናቀው እቺ b ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ውስጥ የምናቃት b አይደለችም ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ውስጥ እቺ b ማለት ወይም ደግሞ እዚህ ውስጥ ያሉት abc a ማለት ኮኤፊሺየንት ኦፍ x ስኩዌር ነበረች b ደግሞ ኮኤፊሺየንት ኦፍ x c ኮንስታንት ነበር አሁን ግን እሱ አይደለም አሁን a ምንላት ኮኤፊሺየንት ኦፍ x ስኩዌር ነች b ምንላት ኮኤፊሺየንት ኦፍ xy ነው በዛ ጀነራል ኢኩዌሽን ውስጥ xy የሚባል ተርም xy ያዘ xy ኮኤፊሺየንት xy ቫሪያብልን ያዘ ተርም ካሌለ b 0 ነው ማለት ነው ዜን c ማለት ኮኤፊሺየንት ኦፍ y ስኩዌር ነች d ኮኤፊሺየንት ኦፍ x e ኮኤፊሺየንት ኦፍ y f ኮንስታንት ነች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው b ከዚህ ላይ ነው የምንወስደው ማለት ነው ይሄንን ኢኩዌሽን ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰርክልን ስናይ ለምሳሌ አንድ ሰርክል ሴንተሩ ሲጀመር ሰርክል ማለት ምን ማለት ነው ከሴንተር ከኮነ ፖይንት እዛ የሆነ ይሄ ከርቭ ላይ ያለው እያንዳንዷ ፖይንት ኢኳል ዲስታንስ ካለው ያ ሰርክል ይባላል ማለት ነው ያቺ ፊክስድ የሆነችዋ ፖይንት ሴንተር ነች ፊክስድ የሆነው ዲስታንስ ደግሞ ራዲየሱ ነው ማለት ነው የሰርክሉ ራዲየስ ይሆናል ስለዚህ እቺ ፊክስድ የሆነችው ፖይንት ሴንተር የምትባለዋ h k ከሆነ የዛ ላይን የዛ ሰርክል ኢኩዌሽን x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square ይሆናል ማለት ነው when center is h k ሴንተራችን ግን at origin ከሆነ xy ኮኦርዲኔት ላይ ወይ ደግሞ ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ ከሆነ ሴንተሩ at 0 0 ከሆነ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክሉ x square plus y square is equal to r square ይሆናል ማለት ነው let us see activity 3.5 from your textbook 3.5 ምንድነው የሚለው በዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክልና that means በዚህ የምትገለጸው ሰርክልና በዚህ ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን የሚገለጸው ላይን በዚህ ሰርክል ሴንተር እና በዚህ ላይን መሃል ያለው ዲስታንስ ስንት ነው ነው ይሄ ማለት የሰርክሏ ሴንተር አለች h k ከኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ማግኘት እንችላለን በዛና በዚህ በh k ፖይንት እና በዚህ ላይን መሃል ያለውን ዲስታንስ ፈልግ ነው ስለዚህ በፖይንት እና በላይን መሃል ያለውን ዲስታንስ የምንፈልግበትን ፎርሙላ ደግሞ እዚህ አይተናል ስለዚህ በዛ ፎርሙላ ያ ፎርሙላ ማለት d absolute value of ax naught x ኖታችን ማለት ሴንተሯ የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ማለት ነው y ኖታችን ደግሞ ሰከንድ ኮኦርዲኔቱ ነው የሚሆነው ሰከንድ ኮኦርዲኔታችን ደግሞ k ነው ፕላስ c over a square plus b square እቺ a እና b ከላይኑ ከጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ላይ
ምን ወስደው ይሆናል ማለት ነው a coefficient of x ሲሆን a capital b ደግሞ coefficient of y ነው ማለት ነው c ማለት እቺ ኮንስታንት ነች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ distance between the given line and center of the given circle እናገኛለን ማለት ለምሳሌ እዚሁ ላይ let us see how we can find intersection point to find intersection point of circle to find intersection points of circle x minus 1 whole square plus y minus y plus 4 y plus 4 whole square is equal to 60 and line L so that's 3x minus 4y minus 1 is equal to 0 solution when we find this intersection first of all we have to express the given general equation of line in terms of y in terms of x that means let us write 3x minus 4y minus 1 is equal to 0 we can write this in terms of y in terms of x negative 4y is equal to negative 3x plus 1 then over negative 4 over negative 4 then becomes y is equal to 3 over 4x minus 1 over 4 then we can substitute this value of y in the given equation of circle then equation of circle is x minus 1 whole square plus at the place of y we can substitute 3 over 4x at the place of this y we can substitute y 3 over 4x minus 1 over 4 then plus 4 whole square is equal to 16 then we can find value of x this equation becomes a quadratic equation let us see this x square minus 2x plus 1 plus this becomes 3 over 4x this means negative 1 plus 15 over 4 whole square is equal to 60 then we can solve for x then we get the first coordinate of intersection when we get two value of x they have two intersection points that means they have two intersection point 225 over 16 then minus 16 is equal to 0 then you can then after that you have to collect like terms then you can solve for x this is a quadratic equation therefore you can solve for x then you can get the value of x if you get value of x is 1 they have one intersection point if you get value of x2 they have two intersection point if there is no solution for x the given line and the given circle has no intersection but when you put the intersection point the value of x is written as first coordinate and you can substitute the value of x in this equation then you can solve for y then you can get second coordinate of intersection point የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል የሚቀጥለውን የቀሩትን ጥያቄዎች ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 3.3 በሚቀጥለው ቪዲዮ እናቀርብላችኋለን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮዎች እንድንመጣ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን